بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 365 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ طوطے کی اولاد منحوس امریکی مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز تو میں نے بند آنکھوں کے پیچھے سن لی تھی۔ بے اختیار میں نے دائیں جانب گردن موڑ لی۔ میری نگاہ ساحل پر جا کر ٹک گئی۔ وہ یکٹک مجھے تکے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر کوئی تاثر، کوئی جذبہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے نہ دیکھ رہی ہو بلکہ میرے پار کہیں بہت دور خلا میں گھور رہی ہو۔ میرے دل سے ایک مہوم سی ٹیس اٹھی اور میرے تن بدن کو ایک اذیت میں مبتلا کر گئی۔ ساحل کو پانے کے لیے میں نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، اپنے دشمنوں کی کتنی لاشیں گرائی تھی میں نے، بدلے میں میرے پیاروں کا بھی ناقابل تلافی زیاں ہوا تھا۔ آگ اور خون کے کھیل کا یہی دستور ہے۔ یہ جہنم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دونوں جانب سے ایندھن کھا رہا تھا۔ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، ایسے یہ انسانی زندگیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ ایک سنگین اتفاق نے مجھے میری ساحل سے ملایا بھی تھا تو بڑے لاچار لمحات میں بس ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، اور یہ دیکھنے والا معاملہ بھی شاید میری ہی خط تک تھا۔ ساحل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ چینی کی مورت پتھر کی صورت بن کر رہ گئی تھی۔ پیاسے کو اگر کسی کنویں کی مڈیر پر بٹھا دیا جائے اور ایسے کہ اس کے ہاتھ سے ڈول چھین لیا جائے تو اس کی بے بسی اور قسم پرسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں ساحل کی انتہائی قریب تھا، مگر ایسی قربت اور غم نشینی کی اس کام کی کہ میں اسے چھو تک نہیں سکتا تھا، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا اور اسے عملاً بتا نہیں سکتا تھا کہ میں نے اس کی جدائی میں یہ دن رات کس کرب میں گزارے ہیں۔ میری آنکھوں میں کتنی تھکن، کتنی دکھن ہے، میرے ذہن میں کتنا اضطراب، کتنا عذاب ہے، میرے دل میں کیا کیا ارمان ہے، جذبات کے اظہار کے کیا کیا پلان ہے۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے اپنے دھیان کا رخ موڑا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ جہاز اب نیچی پرواز کر رہا تھا، اتنی نیچی کہ نیچے کا منظر آنکھوں میں کھل گیا۔ میں نے تحت نگاہ ایک وسیع و عریض سفید چادر کو پھیلے ہوئے دیکھا۔ یہ سفید چادر در حقیقت وہ برف زار تھا جس کا تصور الاسکا کے تصور کے ساتھ نہ تھا۔ میں ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ یہ جھرجھری صرف میرے جسم کے بیدار حصوں تک محدود تھی۔ ذہن میں خوفناک خیال نے سر ابھارا، کیا میں اس برف زار زمین پر پھینکا جا رہا تھا؟ میں نے امریکہ کے بارے میں سنا ہی سنا تھا، آج پہلی مرتبہ اس بے بسی کی حالت میں اس کی کسی اسٹیٹ پر قدم رکھنے جا رہا تھا۔ میں وہاں کے کسی مقام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب دیکھا ہی نہیں تھا تو میری معلومات تھیوری کی حد تک تھی۔ اب یہ تھیوری تجربے سے گزرنے والی تھی۔ اس بات کا تعین تو وقت ہی کر سکتا تھا کہ یہ تجربہ خوشگوار ہوگا یا بھیانک۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میں پہلی بار امریکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ وہاں کی جگہ، مقامات، عمارات، سڑکیں میرے لیے نئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ بعد میں مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اپنی معلومات کے مطابق میں اس داستان حیات میں ہر شے کا ذکر ایسے ہی کروں گا جیسی وہ ہے یا تھی، تاکہ یہ اظہار اندھا، گونگا اور بہرا محسوس نہ ہو۔ اپاج بیان پڑھنے والے کی دلچسپی اور داستان کی خوبصورتی کھو دیتا ہے، اور میں اپنی کہانی اور اپنے قارئین کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ جہاز مزید نیچے آیا تو شہر کے آثار واضح ہونے لگے۔ امریکی اپنے ایکسنٹ کے اعتبار سے جو بھی بولیں، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کھڑکی سے باہر نگاہ جمائے تیزی سے اوپر ہوئے اینکریج کے خد و خال کو دیکھنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی کشادہ سفید دسترخوان پر مختلف انواع و اقسام کی ڈشیں چن دی گئی ہوں۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی سفید برف تھی جس کے سینے پر اینکریج کا شہر نمودار ہو رہا تھا۔ عمارتیں، پل اور سڑکیں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کر لی اور اپنے تازہ ترین خیالات پر غور کرنے لگا۔ مجھے اس حال تک پہنچانے کا سہرا نقلی وجدان کے سر جاتا تھا۔ اب میں گہری سنجیدگی سے سی ڈی والے معاملے کو اسی کی ذات سے منسوب کر چکا تھا۔ اگر وہ یہ حرکت نہ کرتا تو سی آئی اے والے اتنی شدومت سے میرے پیچھے نہ پڑتے۔ یہ بھی میرا اندازہ ہی تھا کہ مجھے امریکی سی آئی اے والے اپنے ساتھ لائے تھے، ورنہ جس شخص سے اب تک میں گفتگو کرتا آیا تھا اس نے سی آئی اے اور ایف بی آئی اے سے اپنی وابستگی سے انکار کیا تھا۔ اس کے انکار میں بھی اب خاصا وزن نظر آنے لگا تھا۔ اگر میں امریکی سی آئی اے کے ہتھے چڑھا ہوتا تو مجھے کہیں اور دھکیلنے کی بجائے سیدھا ڈی سی پہنچا دیا جاتا۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہودی لابی کا چلایا ہوا کوئی اور ہی چکر ہو اور واقعتاً ایف بی آئی یا سی آئی اے والے اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتے ہوں۔ ہم انکریج کی زمین پر اترنے والے تھے، اس کا مطلب یہی تھا صورت حالات مجھ پر واضح ہونے والی تھی۔ میری تشویش کا باعث نقلی وجدان کی ذات تھی۔ اسے کوئی نہایت ہی اہم اور خفیہ سیڑھی چرا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب وہ میرا کھلا دشمن ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ وہ میرے کسی دشمن کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا ہے۔ ایک ایسا دشمن جو بدی کا علم بردار ہے اور نیکی کی راہ کھوٹی کرنے پر برسرے بیکار ہے۔ مجھے وہ ساپیر یاد آنے لگی جب میں میناس باکر کے بنگلے پر قاضی سلطان، فرید پاشا اور میناس باکر سے ملا تھا۔ یہ سب میرے اپنے تھے، اتنے اپنے کہ میں انہیں خود سے زیادہ اپنا مخلص اور خیر خواہ سمجھتا تھا، جو میرے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کو تیار رہتے تھے۔
इन लम्हात में मेरा दिल बहुत बोझल और ज़हन बुझा हुआ था। मैं अम्मा वक्त ये महसूस करता कि उन एसार पेशा और यार बाश लोगों को मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। उस वक्त मैंने सोचा, लेकिन समझ में ना आया कि मैं उनसे बिछड़ने वाला हूँ या वो लोग मुझसे, और अब मेरे इस एहसास को हकीकत मिल गई थी। मैं उनसे बिछड़ गया था, पता नहीं वक्ती तौर पर या हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा सोचते हुए मेरा दिल खून होने लगा। उन बिछड़ने वालों में एक सद्दफ भी तो थी। उस अजीब लड़की ने मेरी खातिर जान निसारी की कौन कौन सी हदें उबूर नहीं की थी। अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जिंदगी बचाई थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे चाहती थी। उसकी चाहत में बड़ी सच्चाई थी, बड़ी शिद्दत थी, बड़ी हिद्दत थी, मगर मैं इससे आगे कुछ सोच ना सका। उसके आगे मेरी मजबूरी पर फैलाए मेरी सोच का रास्ता रोके खड़ी थी। दयानतदारी की बात तो यह है कि इस वक्त मैंने अपने दिल में बड़ी निदामत महसूस की। सद्दफ की मोहब्बत जिस रद्द-ए-अमल की मुतकादी थी वो मैंने जाहिर नहीं किया था। मैंने उसकी मोहब्बत का इस्तेहकाक छीन कर गोया उसका इस्तेहसाल किया था। उसी लम्हे मेरे जिस्म को एक झटका लगा। जहाज के पहियों ने गालिबन रनवे को छू लिया था। मैं आंखें खोलकर अपने माहौल में हाजिर हो गया। अब हम एक दूसरे को छू सकते थे और ना ही आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते थे। जिंदा रहने के लिए एक मखसूस हरारत की जरूरत होती है। वैगन की अंदरूनी फदा में खुशगवार हरारत मौजूद थी। वैगन के एयर कंडीशनर बड़े मुनासिब अंदाज में काम कर रहा था, वरना बाहर के माहौल को शदीद सर्दी ने अपनी पंजों में जकड़ रखा था। रगों में खून मुंजमद कर देने वाले टेम्परेचर के सबब सड़कें वीरान और इमारतें सुनसान नजर आ रही थी। मुझे जनवरी के महीने में अलास्का के शहर में उतरने का शरफ हासिल हुआ था। जनवरी को वहाँ की सर्दी तस्वुर किया जाता है। अलास्का के दूर दराज शुमाली इलाकों का तो क्या जिक्र, यहाँ एंकरेज में इन दिनों दर्जा हरारत -6 से -13 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता था, यानी 8 से 21 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे अलास्का की रिकॉर्ड दर्जा हरारत 23 जनवरी 1971 ईस्वी में -62 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 जून 1915 ईस्वी में 38 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया था। अलास्का नामी बर्फ का ये द्वीप किसी जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था। ये खित्ता रूस के लिए बेमानी और फजूल था, या यूं समझ लें कि उन ठंडे खून वालों ने कभी अपने इस इलाके को तवज्जो से नहीं देखा था। जब अपने किसी शय पर तवज्जो हटा लें तो गैर ताका झांकी शुरू कर देते हैं। चुनाचे अलास्का पर भी एक गैर की निगाह पड़ गई। उस शख्स ने बर्फदार में जाने क्या खूबी देखी कि उसे खरीदने पर तैयार हो गया। विलियम स्वार्ड नामी वो शख्स बहुत काया और मौका शनास था। उसने 1867 ईस्वी में रूस वालों को अपने शीशे में उतारा और अलास्का को सिर्फ $7.2 बिलियन में खरीद लिया। रूस वाले खुश थे कि बैठे बिठाए एक बर्फानी तूफान से जान छूट गई और अच्छी खासी रकम भी हाथ आ गई। बादशाह उनकी ये खुशी उस वक्त पछतावे में बदल गई जब उसी अलास्का के बर्फानी पहाड़ों और चट्टानों में मुख्तलिफ दांतों का सुराग मिला। सबसे अहम और हैरान कुन बात यह थी कि इस खित्ते में सोने के वसी जखायर दरियाफ्त हुए थे। ये दरियाफ्त 1896 ईस्वी में हुई। सोने के जखायर पर मुश्तमिल ये इलाका कुलून डाइक रीजन कहलाता है। अलास्का नामी इस वसी और इस बर्फ खाने को 3 जनवरी 1959 ईस्वी में बाकायदा अमेरिका की रियासतों में शामिल किया गया। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में इसका नंबर 49वां है। अमेरिका की 50वीं रियासत हवाई है जो 21 अगस्त 1959 ईस्वी में इस इत्तेहाद में शामिल हुई। अलास्का का दारुल हुकूमत जून आ नामी शहर है। इसके अलावा ज्यादा आबाद शहरों में एंकरेज, फेयर बैंक, सिवार्ड, होमर हैं। एंकरेज सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी लगभग 3 लाख है, जो पूरे अलास्का की आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा है। एंकरेज का रकबा 1697 मुरब्बा मील है, जबकि मुकम्मल अलास्का 6,56,424 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है, जिसमें घने जंगलात, हमवार और पहाड़ी जमीन, बर्फानी तोदे और पानी की सतह पर तैरती बीलों, लंबी चौड़ी बर्फी की मजबूत चट्टानें सब शामिल है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की इस रियासत में बसने वाले 75.5% सफेद फार्म, 4.1% स्याह फार्म, 15.6% स्कीमूज, 3.6% एशियाई और 1.2% दूसरे लोग शामिल हैं। हमें अपने साथ लेकर जाने वाली स्टेशन वैगन तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ वही अमेरिकी यहूदी बराजमान था जो अब तक मुझसे गुफ्तगू करता आया था। उस शख्स की शख्सियत में बड़ी शिद्दत और सफाकी पाई जाती थी। हमारे कबाली नशिस्त पर बैठे हुए 2 अफराद भी बिल्कुल खामोश थे। वो चारों बज़ाहिर हमारी जानिब से गाफिल नजर आ रहे थे, लेकिन मैं जानता था वो हम पर इस कदर मुतवज्जो थे कि खुद अपने आप से गाफिल हो चुके थे। इसलिए वैगन के अंदर सन्नाटे का राज था। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वैगन जल्दी स्पिनार रोड पर आ गई। फिर वो कुछ फासला तय करने के बाद 20 वेस्टर्न बैरेटिन के पास से बाईं जानी मुड़ गई। चंद छोटी स्ट्रीट में गर्दिश करने के बाद हम एक अजीमुशान इमारत में दाखिल हो गए। तवील और कुशादा ड्राइवे पर कहीं भी वैगन को रोका नहीं गया और हमारे सफर का इख्तिताम एक बंद दरवाजे पर हुआ। वो किसी गैरेज का दरवाजा मालूम होता था। गाड़ी के अंदर ही से कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया और वो शटर नुमान दरवाजा ऊपर उठ गया। कबल इस इमारत के मेन गेट को भी ऐसे ही किसी मैकेनिज्म से खोला गया था।
वैगन एक कुशादा हाल में दाखिल हुई तो हमारे अकब में वो शटर दोबारा बंद हो गया। मैं अब तक खामोश बैठा था, हालांकि मेरी कुव्वत गोयाई सलामत थी। मैंने जहाज के अंदर उस तोते की चूंच वाले शख्स से खासी तलख कलामी भी की थी। मैं इस मौके पर चुप ना रह सका और उसी शख्स से पूछ बैठा। मैंने इज़हार के लिए अंग्रेजी ज़बान को वसीला बनाया था, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए? उस दराज का चिट्टी चमड़ी वाले ने ठहरी हुई निगाह मुझ पर डाली, ताम जबान से कुछ ना बोला। उसकी नजर में दुनिया जहां की सर्द मोरी समटी हुई थी। मैं पलक झपकने में समझ गया अब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मैंने उसके बावजूद भी इत्माम हुज्जत जारी रखा। क्या वैगन में बैठते ही तुम लोग गूंगे हो गए हो? मेरा मुखातिब वही अमरीकी था। उधर जहाज में तो तुमने टैं लगा रखी थी। मेरे लहजे से विदा, हकारत और तंज को वो खामोशी से पी गया और दरवाजा खोलकर वैगन से उतर गया। बाकी 3 अफराद भी वैगन से बाहर चले गए। एक हम दोनों ही ऐसे मोहताज थे कि अपनी मर्जी से जुम्बश भी नहीं कर सकते थे। साहिल की हालत तो मुझसे भी ज्यादा गई गुजरी थी। मुझे वो बोलने की कुव्वत से भी महरूम नजर आई। पता नहीं इन जालिमों ने उसके साथ ऐसा क्या हाथ किया था। मैं अत्तल वैसे कोशिश करके उस हाल का जायजा लेने लगा जहाँ वो वैगन पहुंचकर रुकी थी। वैगन हाल के बस में खड़ी थी वो तीनों अफराद और उनका ड्राइवर थोड़ी देर तक मुख्तलिफ कोशिशों में मसरूफ रहे। फिर वैगन के करीब 2 कुर्सियां पहुंचा दी गईं। वो व्हील चेयर से मुशाबा कुर्सियां थी। इसका मतलब यही था कि अब हमें वैगन से बाहर निकाला जाने वाला था। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ और यके बाद दीगरे उन लोगों ने सहारा देकर हमें वैगन से निकाला और कुर्सियों पर बिठा दिया। तोते की चूंच जैसी नाक वाला अमरीकी ड्राइवर के साथ किसी अंदरूनी कमरे में गायब हो गया, जबकि दूसरे 2 अफराद हमारी निगरानी के लिए हाल में मौजूद रहे। वो बज़ाहिर गैर मुसल्ला दिखाई देते थे, ताहम मुझे यकीन था उन्होंने अपने लिबास के अंदर खतरनाक हथियार जरूर लगा रखे होंगे। वैगन का इंजन बदस्तूर स्टार्ट था, हालांकि साल में खुशगवार हरारत मौजूद थी। मैंने सुन रखा था अलास्का जैसे बर्फीले इलाकों में अगर खुली जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकने की जरूरत महसूस हो तो गाड़ी के इंजन के स्विच को ऑफ नहीं किया जाता, वरना फिर गाड़ी भी उसी ठंडक का हिस्सा बनकर स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। स्विच ऑन की हर कोशिश नाकाम होकर रह जाती है। मेरे देन ने कहा इन अफराद से थोड़ी तफरी लेना चाहिए। मैंने उनमें से एक की आंखों में झांका और सवाल किया, मिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? वो किसी संगी बुद्ध की मानिंद मुझे खामोशी से देखता रहा। मैंने एक और कोशिश की और तीखे लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम लोग मुझे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? एहतियात की भी कोई हद होती है। मुझे तो यूं महसूस होता है पूरी अमरीकी कौम का एतमाद कहीं गुम हो गया हो। उसकी आंखों में तहय्युर की परछाई लहराई। पता नहीं वो मेरी जुर्राते गुफ्तार का असर था या मेरे सवाल ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा इस मौके पर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में एक वादी इस्तफसार पढ़ लिया। मैंने कहा, इस जगह पर अच्छी खासी हरारत मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम लोगों ने वैगन का इंजन स्टार्ट हालत में छोड़ दिया है। पता नहीं आप लोग मुझसे इतने खौफजदा क्यों हैं? क्या मैं कोई जिन हूं जो तुमको खा जाऊंगा? मैं उसे उकसाने और ताऊ दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। मैंने एक और वार किया, आप लोगों ने अपनी साइंसी तरक्की के तफैल हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि हम अपनी मर्जी से हरकत कर सके। उसके बावजूद भी तुम लोग हमारी तरफ से बहुत मोहतात हो। क्या ये तुम्हारे ताकतवर इख्तियार का शर्मनाक मुजाहरा नहीं है? वो जी ही जी में बल खाकर रह गया, लेकिन जबान से कुछ ना बोला। मैंने दूसरे शख्स की तरफ देखते हुए एक और वार किया। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है अलास्का के मौसम ने तुम लोगों के जज्बात को भी फ्रीज करके रख दिया है, जो मेरी तलख बातें भी तुम्हारे खून में उबाल नहीं ला रही। तुम दोनों जिस बेगैरती और बेइज्जती का मुजाहरा कर रहे हो वो याद रखने के काबिल है। उस शख्स के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं बड़ी साफ इंग्लिश में उसे गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहा था। एक कैदी और मुजरिम शख्स जो किसी नकलो हरकत के काबिल भी ना हो, उसकी जबान से इस किस्म की जहरीली बातें सुनकर उन दोनों के दिमागों का जो असर हुआ होगा उसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था। तब उनमें से किसी ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। शायद उन्हें इसी किस्म की हिदायत दी गई थी। मैं मजीद थोड़ी देर तक इसी नोयत की छेड़खानी में मसरूफ रहा। फिर मुझे यह सिलसिला मौकूफ करना पड़ा क्योंकि तोता मार का नाक वाला यहूदी वापस आ गया था। उसके हाथ में मुझे एक बॉक्स नजर आया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कोई फर्स्ट एड बॉक्स था। बादशाह मेरी इस अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। उस शख्स ने वो बॉक्स खोला और एक इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैं समझ गया वो इंजेक्शन हमारे लिए तैयार किया जा रहा था। पता नहीं अब मजीद वो हमारे साथ क्या करने का इरादा रखते थे। मेरे बदन के बेदार हिस्सों में गहरी तशवीश दौड़ गई। शायद यही हाल साहिल का भी हुआ था। डिस्पोजेबल सिरिंज में कोई सियाल भरने के बाद वो शख्स साहिल वाली व्हील चेयर के नजदीक आ गया। साहिल किसी प्रोग्रामेड रोबोट की मानंद बेहिस्सो हरकत बैठी थी। यूं महसूस होता था जैसे वो कोमा में चली गई हो या फिर शो केस में सजे किसी स्टैचू की भरपूर अदाकारी कर रही हो। सुई बरदार सफाक शख्स ने लिबास के ऊपर ही से साहिल के बाजू में वो इंजेक्शन दे दिया। सुई की चुभन पर साहिल की हालत में कोई तब्दीली वाक़ई ना हुई। उसके ऊँटों से कोई सिसकारी खारिज ना हुई और ना ही चेहरे पर कोई तासर उभरा। सिरिंज में भरी हुई दवा साहिल के जिस्म में इंजेक्ट हो चुकी तो उस शख्स ने वहां मौजूद 2 अफराद में से एक को मखसूस इशारा किया। मज़कूरा शख्स खामोशी से आगे बढ़ा और साहिल वाली व्हील चेयर को धकेल कर एक तरफ ले जाने लगा। मैं खामोशी से वो तमाशा देखने पर मजबूर था। मैं नहीं जानता था
اگلے مرحلے پر ساحل کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور یہ نہ جاننا ہی میری تشویش کا باعث تھا۔ میری نگاہ ساحل والی ویل چیئر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شخص چیئر کو دھکیلتے ہوئے ایک دروازے کے قریب لے گیا، پھر دروازہ کھول کر وہ ساحل سمیت کسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کمرے کے اندرونی منظر کو نہیں دیکھ سکا تھا، وہ کوئی آپریشن تھیٹر بھی ہو سکتا تھا اور ڈیتھ چیمبر بھی۔ اچانک میری سوچ کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے اپنی گردن میں کسی سوئی کو اترتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ میرے جسم کا بیدار حصہ تھا، لہذا تکلیف کا احساس لازم تھا، تاہم میں نے اپنے چہرے سے ایسا کوئی تاثر نہ دیا جس سے میری کمزوری یا کم ہمتی جھلکتی ہو۔ میں ان مکار یہودیوں کے سامنے سینہ تان کر رہنا چاہتا تھا۔ انجیکشن کی تکمیل کے بعد میری ویل چیئر میں بھی حرکت بیدار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس ہال کی ایک دیوار کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ہمارا یہ مختصر سا سفر ایک دروازے پر ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ایک دروازے میں ساحل کو داخل کیا گیا تھا، تاہم یہ وہ دروازہ نہیں تھا۔ ہم دونوں کو دو مختلف سمتوں میں روانہ کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے جدائی کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جدائی کے لیے ملن کی شرط ہے، ملن کے بعد ہی جدائی کا مرحلہ آتا ہے۔ جہاز کے اندر اور پھر ویگن میں ہم دونوں کا جو موسیقی خیز اور عبرت انگیز ملن ہوا تھا، اس کے بعد جدائی کا تصور بے معنی ہو کر رہ جاتا تھا۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ میری ویل چیئر ایک کمرے میں داخل ہو گئی، اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے کمرے کے ماحول پر نظر ڈالی تو حیرت کا ایک شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک کشادہ واش روم تھا۔ مجھے وہاں پہنچانے والا شخص واش روم کا دوسرا دروازہ کھول کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں واش روم میں تنہا رہ گیا۔ تنہائی بڑے انوکھے خیالات کو جنم دیتی ہے۔ میں نے سوچا کیا ساحل کو بھی کسی ایسے ہی واش روم میں پہنچایا گیا ہوگا؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں تھا تو پھر ایک نیا سوال اٹھتا تھا، کیوں؟ واش روم پاکیزگی اور طہارت کے کام آتی ہے۔ نہا دھو کر ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ اس واش روم میں بھی صفائی ستھرائی کے سارے لوازمات موجود تھے، بلکہ وہ حد سے زیادہ ماڈرن باتھ روم تھا۔ باتھ ٹب، شاور کے علاوہ وہاں اسٹیم باتھ کا بھی مکمل بندوبست نظر آ رہا تھا۔ میں بغور وہاں کی ایک ایک شے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے چونک جانا پڑا۔ واش روم کا وہ دروازہ کھلا، مجھے یہاں پہنچانے والا جہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ندارہ سانس کی آمد و شد کو روکنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بدن کا سارا خون کنپٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا ہو۔ دو کڑکتی ہوئی بجلیاں کھلے ہوئے دروازے میں نمودار ہوئیں اور اگلے لمحے دروازہ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بجلیاں بھی واش روم میں بند ہو گئی۔ ان میں سے ایک تو تبے سے زیادہ سیاہ اور دوسری چاندی سے زیادہ سفید تھی۔ میں نے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں پھریری سی محسوس کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن کے خوابیدہ حصے بیدار ہو رہے ہوں، ان میں ایک نئی زندگی دوڑنے لگی ہو۔ پتہ نہیں یہ گردن پر لگنے والے اس انجیکشن کا اثر تھا یا ان کڑکتی ہوئی بجلیوں کا کرنٹ۔ میں بڑی خوشگوار حیرت سے یک ٹک انہیں تکے جا رہا تھا۔ سیاہ و سفید ایک ہی صف میں آن کھڑے ہوئے تھے۔ کیا صف بندی تھی! وہ دونوں کمر پر ہاتھ رکھے پہلو با پہلو کھڑی تھی اور کسی کمان کی مانند تن کر کھڑی تھی۔ ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں کوئی کلام نہ تھا۔ بدن کی شادابی اور کشش بھی کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ وہ اس وقت محض انڈر گارمنٹس میں تھی، جیسے الاسکا میں نہ ہو بلکہ یورپ کے کسی گرم ساحل پر سن بات کے ارادے سے نکلی ہوں۔ اس وقت ان کے ارادے مجھے بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے لبریز مسکرا بھی رہی تھی۔ ان کے زندہ و پائندہ لبوں پر سجی یہ معنی خیز مسکراہٹ مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ کا ایک حسین اور سنگین سنگم تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی سوچ کو سنبھالا، حواس کو ان کے روب حسن سے نکالا اور یکے بعد دیگرے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شستہ انگریزی میں بولا، تم دونوں کون ہو؟ جواب دینے سے پہلے انہوں نے بڑی تیکھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر کالی حسینہ نے ایک ادا سے اپنے کھلے ہوئے گیسوں کو جوڑے کے انداز میں سمیٹتے ہوئے خالصتاً امریکی لب و لہجے میں کہا، ہم تمہاری خادمائیں ہیں۔ اس کی اس والیانہ جواب نے میرے بدن میں سنسناہٹ جگا دی۔ میں نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، یہ اگر مذاق ہے تو بس ہو چکا، مجھے تم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں کرانا۔ سفید فام آفت بڑی سنجیدگی سے بولی اور میری جانب قدم بڑھا دیے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سفید فام آفت بڑی سنجیدگی سے بولی اور میری جانب قدم بڑھا دیے۔ اماوس کی رات اٹھلاتے ہوئے باتھ ٹب کی طرف چلی گئی، گویا انہوں نے کسی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ مکھن ملائی اور برف کی سونکائی سے پروان چڑھنے والی امریکی حسینہ میرے نزدیک آئی تو میں نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا، مجھ سے دور رہو۔ کیوں؟ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، تمہیں چھونے سے کرنٹ لگتا ہے کیا؟ بے اختیار میرے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی سمندر قطرے سے پوچھ رہا تھا، کہیں مجھے اپنے اندر غرقاب تو نہیں کر دو گے؟ وہ کمبخت کسی تھرل پاور اسٹیشن سے کم نہیں تھی اور بڑی حیرت سے پوچھ رہی تھی کہ میں اسے کرنٹ تو نہیں ماروں گا۔ میں نے اپنی سنجیدگی کو واپس لاتے ہوئے اس سے کہا، مجھے تم دونوں کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آ رہے، سچ سچ بتاؤ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہو؟ تمہیں بتایا تو ہے ہم تمہاری خدمت کرنے آئے ہیں۔ کیسی خدمت؟ میں اس کے تیور دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ہم تمہیں ایک شاندار یادگار بات دیں گے، وہ بڑے کھلے ڈولے انداز میں بولی۔ میری بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ اس نے میرے لباس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی واضح تھی۔ بے اختیار میں نے مدافعت میں اس کے ہاتھ کو روکنا چاہا۔
इस जाने का मतलब यही था। मैंने अपने हाथों को जुम्बच देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के बेइसो हरकत ही रहे। उसके साथ ही मेरा वो अंदाजा भी गलत हो गया कि गर्दन पर लगने वाले इंजेक्शन के असर से मेरे जिस्म के ख्वाबीदा हिस्से बेदार होने लगे थे। ऐसी कोई बात ना थी। मैंने थोड़ी देर पहले अपने बदन में जो तहरीक महसूस की उसका ताल्लुक व तसव्वुर तखय्युल से था। दर हकीकत मेरी सोच में हलचल मची हुई थी जिसने जज्बात को एक नई अंगड़ाई लेने पर मजबूर कर दिया था। और इस खुशगवार तगय्युर का सबब वही दो बिजलियां थी जिनके चीखते चिल्लाते ब्लैक एंड व्हाइट जलवे ने मेरे एहसास में इंतशार पैदा कर दिया था। उन्हें देखकर यूं महसूस हुआ रात और दिन एक साथ किसी वादी में उतर आए हों। मैं किसी किस्म की रुकावट या मुदाफत पेश करने की पोजीशन में नहीं था, ताहम मुंह में जबान जरूर रखता था। मैंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे उस हसीना से इस्तफसार किया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे लिबास की जानिब बढ़ते हुए उसके हाथ रुक गए। मुंह बिगाड़ कर टेढ़े लहजे में बोली, काम बता दिया, यही काफी है, नाम पूछकर क्या करोगे? इतनी संग दिल ना बनो रूटी। ब्लैक ब्यूटी ने बाथटब के पास खड़े खड़े अपनी साथी को मुखातिब किया। बेचारा कितनी मुहब्बत से पूछ रहा है, नाम बता दोगी तो क्या चला जाएगा? मेरे सामने खड़ी गोरी ने कहा, तुमने मुझे मुखातिब करके नाम तो जाहिर कर ही दिया है, मेरे बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है रोजी? बात खत्म करते उसने बेपरवायाना अंदाज में कंधे उचका दिए। ब्लैक क्वीन टब के पास से हट गई और हमारी जानिब कदम बढ़ाते हुए अपनी साथी से बोली, तो गोया तुमने हिसाब बराबर कर दिया, 1 सेंट ऊपर नीचे नहीं होने देती रूटी। उनकी बाई में नोक जोक ने मुझे उनके नाम से आशना कर दिया। स्याह हुसैन का नाम रोजी था, अगर वो रोजी थी तो फिर उसे ब्लैक रोज कहना ज्यादा मुनासिब था। स्याह गुलाब भी अपने अंदर इसी किस्म का पुरस्रार हुस्न रखता है। रोजी की साथी रूटी अपने हुस्न की चमक दमक के बायस व्हाइट गोल्ड को शर्माती थी। दोनों अपने अपने फेज में एक से बढ़कर एक थी। पता नहीं ये कुदरत का कैसा हसीन मजाक था। मैं इस वक्त परदेश में अपने दुश्मनों के रहमो करम पर था। इस नामसाद हालात में उसने मेरे लिए बड़ी संगीन रोजी रोटी का बंदोबस्त कर दिया था। मेरी निगाह ने इन दोनों के बीच से रास्ता निकाला और जाकर बाथ टब पर टिक गई। टब को तैयार कर दिया गया था, उसमें एक मुनासिब सतह तक पानी भरा हुआ था। पानी की सतह पर बुलबुलेदार झाग की हुक्मरानी थी। गोया ब्लैक क्वीन ने मेरे बात के लवाजमात यकजा कर दिए थे। मेरी निगाह अगले ही लम्हे वापस लौट आई। रोजी ने सवालिया नजरों से रूटी को देखा और बोली, प्रोग्राम शुरू करें? पहले से ड्रेस आउट करना होगा। रूटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं। रोजी बेपरवाही से बोली, ये काम टब के अंदर भी हो सकता है। फिर उन्होंने आंखों में कोई इशारा किया और मेरी जानिब हाथ बढ़ा दिए। रोजी ने अपनी संदल बाहों को मेरी पिंडलियों के गिर्द खमाइल करके टांगों को मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया। मेरे पांवों के पंजे एक गुदाज रुकावट के सामने सुरंगो हो गए। दूसरी जानिब रूटी ने मेरी पेशानी को अपनी ठोड़ी के नीचे रख दिया था। इन आफतजादियों की गिरफ्त में बड़ी जान थी, जकड़ में बड़ी शान थी और पकड़ में बड़ी आन थी। इन्होंने आने वायद में मेरे जिस्म को एक झटका दिया और कुर्सी से बाहर निकाल लिया। अगले लम्हे उन्होंने मुझे उठाकर इस किंग साइज टब में फेंक दिया। उनके इस अमल में बड़ी महारत और तजरिबाकारी थी। वो मारधाड़ से भरपूर शायकार थी। वो टब किसी डबल बेड के साइज का था जिसमें बैक वक्त 3-4 अफराद बासानी बात ले सकते थे। मुझे बाथ टब में पहुंचाने के बाद वो दोनों भी अंदर उतर आईं। टब में भरा हुआ पानी बड़े मुनासिब दर्जा हरारत का था, जिस्म को टकोर देने वाला। इस पानी में दाखिल होते मुझे एक राहत सी महसूस हुई। बदन को एक नई जिंदगी मिलने लगी। फिर वो दोनों खादमाएं मेरी खिदमत गुजारी में जुट गईं। मैं एक नन्हा बच्चा बनकर रह गया। मेरे जिस्म के वो आजाद जो मेरे ताबे नहीं रहे थे, वो इन जादूगरनियों के इशारों पर नाच रहे थे। इन्होंने गुदाज स्पंज की मदद से खूब मल मल कर मुझे धोया और धो धोकर नहलाया। मैं किसी फरमाबरदार बच्चे की मानिंद उनके हाथों का खिलौना बना रहा। 10-15 मिनट तक वो अपने काम से निमटती रही। इस शानदार गुस्ल ने मुझे हल्का फुल्का कर दिया था। उन्होंने नहायत ही खिदमतगार खादमाओं की तरह मुझे ड्रेसअप कर दिया। ये वो लिबास नहीं था जो गुस्ल से पहले मेरे बदन का पहनावा बना हुआ था। रोजी और रूटी ने बाई में इमदाद से मुझे दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। मैं एक मरतबा फिर व्हील चेयर का मेहमान बन गया। इन्होंने मुझ पर एक तायराना निगाह डाली, शायद वो अपनी कारकर्दगी का तनकीदी जायजा ले रही थी। मुतमईन होने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और बाई करने के अंदाज में हाथ हिलाते हुए वॉशरूम से निकल गई। अगले 5 मिनट में मेरी व्हील चेयर को दोबारा उसी हाल में पहुंचा दिया गया जहां स्टेशन वैगन आकर रुकी थी। साहिल अपनी व्हील चेयर पर पहले से वहां मौजूद थी। मैं उसे देखकर चौंक उठा। उसके जिस्म पर भी वो पहले वाला लिबास नजर नहीं आ रहा था। यकीनन उसे भी एक वाम बाज से गुजारा गया था। वो पहले से ज्यादा निखरी दिखाई देती थी। उसके निखार में ऐसी कशिश थी कि दिल ख्वाह मुखा उसकी तरफ लपकता था। उसे पकड़ने और महसूस करने को जी चाहता था, लेकिन के बाद सोच के पर फड़फड़ाने लगते। ख्याल की परवाज थम जाती और एक अजियतनाक बेबसी जज्बात के गुबार को अपने हिसार में ले लेती। मेरी दर्जनों तरसी हुई रातों और सुलगते हुए दिनों के इंतजार के बाद वो मुझे देखने को मिली थी और ऐसे मिली थी कि बयान से बाहर। हमारा ये मिलन जुदाई से ज्यादा तड़पा देने वाला था, बदन में नश्तर उतारने वाला, रूह पर कोड़े बरसाने वाला। अचानक एक ख्याल ने मुझे लर्जा कर रख दिया।